baru nak cakap. Itu bukan tulis tak tulis. Itu bukan Anwar. Tulis tak tulis itu is not the issue. It's not Anwar in the video. Terima kasih kerana sudi datang pada pagi ini untuk mengendalikan satu sidang media untuk menjawab apa yang telah berlaku. Situasi sekarang dikeluarkan satu video klip dalam YouTube dan saya akan membaca press statement pernyataan akhbar yang saya keluarkan sebagai reaksi kepada ibu daripada keluarga. Teknologi sabar sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam video seks yang mula-mula disiarkan di Kartusa Sri Negara baru-baru ini telah ditayangkan sebahagiannya di dalam web laman tukang sorak UMNO. Keluarga kami telah diuji dengan pelbagai dugaan sejak 1998. Pelbagai fitnah dan tuduhan telah dilemparkan kepada Saudara Anwar. Setiap tuduhan tersebut adalah sendirinya terlalu berat, tetapi Saudara Anwar terpaksa melalui satu demi satu tuduhan yang busuk, jelek dan jijik. Namun, jika disenaraikan semua tuduhan tersebut, nyata sekali tidak masuk akal bagaimana Saudara Anwar dapat melakukan kesemuanya yang bertentangan antara satu sama lain. Dalam kes video terbaru ini, kami sekeluarga memutuskan untuk menonton sendiri rakaman tersebut. Video tersebut adalah bukti paling kukuh katanya bagi sesiapa yang benar-benar mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana bahawa tuduhan terbaru itu adalah satu fitnah zalim dan palsu. Siapa lagi yang lebih mengenali beliau dengan begitu intim kalau tidak bukan kami, keluarga terdekat yang telah bersama beliau dalam susah dan senang, khusus dari saat beliau berada di arus perdana kepimpinan negara sehinggalah ke hari-hari beliau masih mulai pulih dari serangan apabila beliau dibebaskan daripada penjara. Jelas kelihatan susuk tubuh badan pelaku dalam video tersebut amat berlainan daripada susuk badan Anwar Ibrahim. Hal ini diperkukuh lagi memandangkan sejak lebih setahun yang lalu anak-anak saya sering menemani bapanya setiap kali beliau pergi membuat aktiviti senaman dan fizioterapi kerana selaku sebahagian daripada aktiviti pemuliharaan kesihatan tulang belakang. Oleh itu, kami sekeluarga berpendirian bahawa keluarnya video ini adalah satu lagi contoh taktik politik lucah yang diangkat dan diulang dan julang oleh UMNO Barisan Nasional. Kami menolak sekeras-kerasnya politik begini dan mengajak rakyat Malaysia dalam bersama menegakkan keadilan dan menolak politik kotor. Kembalilah agenda perjuangan menuntut reformasi menyeluruh dalam sistem politik, ekonomi dan sosial negara. Kami ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Buruj ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, membuat keburukan kepada lelaki beriman dan perempuan beriman, kemudian daripada kedurjanaan itu mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab neraka dan bagi mereka azab yang membakar. Dalam menghadapi dugaan ini, kami yakin insya-Allah ada hikmah di sebalik. Pendedahan sedutan video ini dibuat pada 4 April 2011, ulang tahun ke-12 Parti Keadilan Nasional yang lahir daripada kegawatan politik negara. Juga bersamaan dengan besoknya penamaan calon Pilihan Raya Negeri Sarawak. Fitnah dan tomahan ini pula berpunca daripada ketamakan terhadap kuasa dan politik yang sudah hilang nilai moralnya.
kita sewajarnya berbincang secara kritis perbezaan pandangan kita, bukan dengan serangan pribadi yang kotor dan hina. Kami berharap semua rakyat tidak terperangkap dengan permainan UMNO Barisan Nasional ini. Sebaliknya meneruskan usaha menegakkan keadilan dan memperjuangkan kebenaran. Terima kasih. I come here in support of the family, in support of whatever has been read out just now by Latif. What is more important, I think, is this. There have been commission of offences, of crimes by this Datuk T trio. Open defiance of the law. Nothing being done by the IGP, nothing being done by the Prime Minister to put things right. Offences under the under Section 5(1) of the 202 Act relating to film censorship, an offence under Section 292 of the Penal Code, an offence for criminal defamation under Section 506 of the Penal Code. All these offences have been committed in public and nothing is being done to arrest these three. That is in fact what ought to be done. What is being done is to persecute the family by bringing up this tape, which I think at first sight, by anyone who knows Dato' Sri Anwar Ibrahim, clearly shows he's not the person on the tape. What has been in fact put on the YouTube yesterday. And the Straits Times has gone to the extent of publishing a picture of that. But this is gutter journalism, gutter politics on the part of UMNO and the Barisan Nasional. Now we say, what ought to be done forthwith is to get the Dato' T trio arrested. If the IGP does not do that, perhaps I should teach the IGP some law. There is what is known as a citizen's arrest. In fact, openly, all three have admitted to these crimes. Any citizen can arrest these three at any time and surrender them to the police station. I don't think we should go to that extent. The IGP himself should direct that these three be arrested forthwith and be charged for offences under the 3 or 4 acts I have referred to just now. It's a very serious matter. Persecution of the family, right from 1998, persisting even now, something which has to be stopped. And I think the law should go and take its course. The law is there to be implemented. The law is there not to be defied. But these three have defied it. And until now, till this day, they walk free. I think it's scandalous. Scandalous. I think in the eyes of the international world, I think we will be brought to zero. I call upon the Prime Minister to intercede. Do something about it before it's too late. I'll take some questions if necessary. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian dan kejadian dan para laku yang dilakukan dan dibiarkan oleh pemimpin-pemimpin negara Malaysia ada kalanya dianggap menggalakkan penayangan video yang tidak tentu keputusannya. Itu satu perbuatan yang sangat jijik dan merendahkan reputasi Malaysia di seluruh dunia. Saya anggap ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kita ada undang-undang yang cukup, kita ada juga pentadbiran yang kemas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dikatakan salah laku, yang dikatakan tidak memberikan kebaikan kepada masyarakat. Dan cara-cara ini bukan satu cara yang terbaik jika perlu untuk menyelesaikan. Saya anggap perbuatan ini sangat jijik
dan mesti dihentikan dan tidak diteruskan sebagai satu penggalakan untuk menunjukkan bahawa negara Malaysia ini negara yang ada mempunyai tamadun. Sebagai seorang Islam, saya anggap perkara ini sangat berdosa kepada mereka yang melakukan, kerana adalah tanggungjawab kita sebagai orang Islam mencari jalan penyelesaian yang terbaik dan tidak meruntuhkan dan menghina kaum Islam di hadapan masyarakat. Ini bukan jawapan. Dan saya rasa pada diri saya sendiri yang sudah mengenali Anwar lebih pada 3 dekad, saya rasa perbuatan begini akan memberikan rangsangan kepada rakyat Malaysia untuk membuat satu perubahan supaya perkara-perkara yang jijik ini dihentikan. Bagi saya, pembangunan negara, bagaimana kita menyediakan kebajikan untuk masyarakat, bagaimana kita menjaga ekonomi dan harta negara adalah perkara yang sangat diutamakan, bukan membawa perkara-perkara yang begitu jijik ini untuk dituntut, ada kalanya diketawakan, ada kalanya merupakan satu kesedihan kepada kita semua. Jadi oleh sebab itu, saya di sini bersama dengan keluarga saudara Anwar berharap rakyat faham tentang perkara ini, rakyat menilai tentang perkara ini, rakyat mengutuk mereka-mereka yang melakukan perkara yang hina ini. Dan sebagai Kerajaan Negeri Selangor, saya akan juga memantau keadaan ini, dan jika perlu kita juga akan mengambil tindakan supaya mereka yang mengedar perkara-perkara yang jenayah ini dibawa ke hadapan kehakiman. Terima kasih. Dia bagi video dalam tontonan dalam YouTube. Oh, yang dalam Ya, sebab yang tu dia tak bagi. Yang saya difahamkan bahawa video tu dekat originalnya dekat polis kan. Dan ini yang saya heran tu, yang dibagi dalam tu, dia ada tulis siam lah. Itu menunjukkan satu yang saya rasa memang betul lah, ya. Helah politik, taktik kotor untuk merendahkan martabat. Bukan saja yang nak jatuhkan kita, tapi yang buat tu sendiri. Saya rasa itu lebih a reflection on the person who does it rather than us. second question here. Apakah yang mengubah fikiran Datuk Seri untuk menonton video ini? Sebab sebelum tu tidak mau. Satunya dia, saya diberitahu tak ada apa-apa. Dia tak ada yang tu, dia mendekat. Jadi tidak ada apa. Saja saya nak memuaskan, tak ada adegan lucah, ya. Dan saya doktor kan, kalau naked body no problem lah. Bincin ada tengok corpse semua doesn't matter to me. Tetapi yang ni untuk saya tengok sendiri dan saya camkan. Mereka kata tak tengok, manalah kawan tahu. Tapi sini saya tengok sendiri. No. Saudara Anwar dalam penjara, apa lagi dia buat? Dia exercise. This one is not him. Tuan Sri, can you categorically say that is not Anwar Yes. Ibrahim in the video? Anyone else? Why do you think this video is made now? I mean, Sarawak election coming up. What do you think is the reason? Because you see Anwar as a force. 2008, Anwar couldn't contest. He went and campaigned all throughout Malaysia, and that was the results of the change of politics then. Now he sees that Sarawak is a time when you see so much against the chief minister, and so they see Anwar as the catalyst. So you must attack him. And in the Insider, I think those who have gone to Sri Karkosa, Karkosa Srinegara, it's written there that the sodomy charges of number 2, thanks to our counsel, Mr. Karpal, Yang Muhammad Karpal, they said that lemah.
bahawa kes sodomi yang kedua itu adalah lemah, boleh mengkonfuskan masyarakat. Jadi mereka buatkan video ini. So that in itself you can read between the lines. This is why they're doing this. YB kapal, YB ada sebut mengenai citizen arrest yang masyarakat boleh tangkap. Boleh. Okey, boleh explain sebab kita tak apa aware tak apa itu citizen arrest. Maknanya katakanlah selepas ini ramai-ramai pergi nak tangkap Tasir Rahim, macam mana tu? Itulah ada peruntukan dalam undang-undang. Itu boleh dibuat. Citizen arrest boleh dilakukan. Tapi lebih baik untuk polis menangkap tiga-tiga ini. Citizen arrest boleh dilakukan. Ada peruntukan dalam undang-undang. Dan ini adalah perkara serius. Can you explain more in detail about? Well, citizens arrest is provided for in the law. There is no doubt about that. It means this: if someone has committed a crime and no action is being taken by the police against him, then a citizen has a right to arrest the person concerned and surrender him to the police. That's a law. Under which Under which? Huh? Section? Oh, that's the law. The law of the country. Sama lah kalau ada snatch thief. You tengok snatch thief tu, takkan nak biar polis kau tak ada polis tangkap, nanti hantar kepada police station. That's it, isn't it? That's right. Simple. Yes. Sorry, have you watched the video as well? Do I? Yeah. No, I have not. I have not. What is, are you planning to watch it? I don't think all that arises. What's your next step then after this? I think the step should be taken by the police to arrest these people. A report has been lodged by Dato' Sri Anwar Ibrahim. That report is being investigated. And these three have openly come out to say that they are involved. Why are they not being arrested? As simple as that. You could have lodged another report. No, I think when the question was posed, all this smacks of a very concerted campaign, and it's just I feel, part of the family, we're quite disappointed that we are sort of trying or being forced to follow the script as it plays out. Whereas nobody's actually asking the question, why are these people not being arrested? You have two sort of different laws for people who demonstrate or attend public rallies, and for these three persons admittingly showing this pornographic material, and they let off scot-free. So I think it's fine. We can certainly address certain other questions, but at the end of the day, the fundamental issue remains: why are they not being taken action against by the police force? It's quite crazy actually, and I think let's bring back to the main questions. Dato' Sri, YB kapal sebelum ni ada cadangkan supaya video tu ditayangkan di Parlimen. Parlimen. Kita kenyataan nanti Nanti kenyataan MP saya tak MP lagi dah. Ya, you menyokong, adakah you menyokong? Ada syarat dalam kenyataan saya yang dikeluarkan kemarin, ada syarat. Exhibit video lucu itu harus membuat sebagai exhibit dan masukkan dalam handset. Jika itu boleh dilakukan, itu boleh diteruskan. Tapi ini ada dalam tahun 1992 kes DP Vijendra. Apabila saya ada kemukakan video lucu itu di Parlimen, itu ada ditandakan sebagai exhibit. Selepas itu kabinet ada dalam mesyuarat nyatakan itu tidak boleh dijadi satu exhibit dalam handset. Dan itu ada di model lucu itu ada di kemukakan dalam Dewan Rakyat dan bagi kepada Zaman Khan pada masa itu. Satu lagi tambahan, soalan itu mungkin relevan kalau belum dipaut dalam laman web secara terbuka. Sekarang kita berhadapan di mana klip seterusnya, khususnya adegan awal itu dah dipaparkan untuk umum. Jadi nak cakap tentang minta ahli parlimen tengok, saya fikir tak berbangkit. YB, Kabak, can you comment on the fact that two of the three have said that they did not release the video and that they handed their copies over to the police, and yet it has now appeared on YouTube? That's not the point. They are publicly admitted to offences. And I think
what ought to be done is keep saying, and all of us keep saying that they ought to be arrested. I think that's what has to be addressed. Diversions like this, I think, is not in the interest of justice at all. Wendy Kappa, just to clarify, which law provides the citizen to arrest? Well, the common law, the common law of the country is provided for, in fact, even in the UK. And not only this, the offences which are committed by these three are in fact seizable offences, which means they can be arrested without a warrant, even by the police. No warrant is required because of the seriousness of the offence. Seizable offences. If it's non-seizable, then you must, of course, you can't arrest without a warrant. These are very serious matters. I just can't understand why the IGP is sitting back. They have experts looking at the tape and saying it's not doctored. Sorry? They have had experts looking at the tape to verify that it's not a doctored tape. That's not the point. The point is, these people ought not be arrested, I think. Whether it's doctored or not is not the point at all. Even if it's doctored, it's still an offence. It's still video lucha. The fact is, doctored and not doctored is irrelevant. These are red herrings being thrown around by the IGP. The IGP must carry out his duty. Datin Sri, sejauh mana penyebaran video klip ini mengganggu-gugat ataupun mempengaruhi ahli-ahli PKR ataupun Pakatan Rakyat yang Datuk Sri? Memandangkan ceramah yang ada di Subang Jaya semalam, 2 malam sudah, naik semangat kita orang, semangat dan naik balik. Sebab ini adalah satu yang sepatutnya tak berlaku, tak patut dibuat ini. Cara begini adalah tidak beretika dan memalukan, mengaibkan, yang ini membawakan banyak lagi kita bersemangat untuk berjuang. Datuk Seri, nak tanya pasal ahli keluarga pula, macam mana penerimaan ahli keluarga tentang video klip? My father, daddy. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ahli keluarga memang tidak ada apa-apa. Kami satu peranjat, oleh kerana ini satu adalah daripada satu tindakan yang tak bermoral, tuduhan yang lucah, yang tak ada asas sama sekali. Dan saya kata pada kami, orang yang buat itu ialah desperado, orang yang tak ada cara lain dah nak mengatasi perkara mereka, dan mereka usahakan berbagai-bagai cara untuk memfitnahkan Saudara Anwar sebegitu begitu. Bagi kami tidak ada apa, tetap bahawa Anwar tidak ada membuat perkara yang semampu itu. Seri nak tanya, adakah Datuk Seri nak cabar ke pihak Datuk T untuk buat sumpah cara Islam ataupun siap Datuk Seri Kita suruh tangkap dulu. Tangkaplah dulu, nak sumpah Lain tak payah lah. tu Melayu, tu sumpah UMNO. Datuk Sri, are you worried that this video could weaken or undermine Pakatan in the Sarawak elections? No, I just answered in Malay. The ceramah, it seems as though it's actually activated. The masses will come forward to give support, more so than without the video being surfacing. Datuk Sri, saya tanya, polis kata sah tulis, dan pada masa sama ada penafian daripada keluarga. So, selalu bersyukur That's not the issue. You salah anggapan. Kita bukan kata tak tulis. Kita tak tahu sama ada dia tulis atau tidak. Kita tak tahu siapa pelakon yang sebenar. Jadi kalau itu berlaku, adakah polis membuat setiatan berasaskan sama ada video itu tulis atau pelakon itu dia tak tahu dan terus melakukan satu perkara yang tidak betul? Jadi kalau kita anggap satu rumah dan polis tu tahu ada pencuri dalam rumah tu, tapi rumah tu tulis
Jadi tak payahlah ditangkap pencuri. Ini satu perkara yang illogical. You nak suruh orang kampung pun dah tahu, sampai sini pun baru nak cakap. Itu bukan tulis tak tulis. Itu bukan Anwar. Tulis tak tulis itu is not the issue. It's not Anwar in the video. Mengenai jam Megan, adakah Datuk kehilangan jam? Tak, ada. Ada. Yeah, it's there. You have the watch. Can you Are you serious? Why are we coming Why are we prosecuting? Yeah, why Are you the prosecutors? Apa pula ni? Apa yang you? I find this disgusting. Yeah, I think your question also reflect that you really don't appreciate justice. You don't appreciate all this. This is I can't take this being a Malaysia to get this gutter situation, and when we have a lot of other job to do, and we go into some very minute situation where whether these people have got trousers or not become a major issue in this country. I think there's a lot of other work to do, and the fact that I sit down here is I want to see the faces of those media who are now, are they promoting the best of our nature, or they are trying to play the same game and of discriminatory action, and really a disgusting action. So I think we better make ourselves. I think you are all as important as anybody else to make sure whether this country deserve this type of activity. Terima kasih Pihak Media. Terima kasih. Soalan terakhir pasal kami masuk ke parlimen lepas ni. Yes? Kita melihat seolah-olah tidak ada tindakan yang proaktif di pihak PJRM. Okey. Jadi bagaimana seterusnya YB Kapal? Apabila YB melihat bahawa tidak ada tangkapan dibuat, siasatan, bagaimana, apa proses seterusnya YB Kapal? Ini adalah kewajipan polis untuk mengambil tindakan. Simple as that. It's a duty of the police to arrest. Why are they not doing it? I have one last question for you. Basically, those who watched the video in Pakosa Negara said 150%, 200% it's him, right? And you have watched it as well. Do you think it's actually SK in the video? I don't know. I've not watched the whole one, but I watched the beginning, whatever it says, and I can't speculate. But I know it's not my husband. Are you going to lodge a police report against the YouTube? No, they are already done, already.